मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित श्रद्धेय भाई और भौणी माने आम माने केते दिन धरी 2 दिन धरी आम प्राय गीतार भूमिका पाठ कर आज आम शेष पर्यायर पहुंची जाती भाई आज आसवा कथा किंतु स्विच थी जो बर्तमान मुझे आरंभ कर भाई आसिले मत टे सचेतन करदे। श्री अरविंद गीतार भूमिका रे शेष पर्यायर भगवान विश्वरूप कथा प्रकाश करुचंती। ये विश्वरूप किभली भिन्न भिन्न विभिन्न अवस्था तांकर विश्वरूप होची स्वतंत्र। केतेबेले से कालींकर विश्वरूप कथा मध्य कहिसेंती, अर्जुनंकर विश्वरूप दर्शन कथा मध्य प्रकाश करचंती। अर्जुन कालींकर विश्वरूप देखि नथिले किंतु से काल रूपी से परम श्रीकृष्ण परम प्रभु श्रीकृष्णंकर विश्वरूप दर्शन करथिले। या प्रकृति रे स्वतंत्र भावरे तांकर बुद्धि ज्ञान एवं साधारण चिंतन को प्रभावित करिथिला। से विश्वरूप देखिबा पई साधारण स्थिति रे जेतेबेले चाहिथिले व्यक्ति चेतनार परिवर्तन सकाशे एवं व्यक्ति से उच्चतर सत्य को यथार्थ भाव में अनुभव करने एवं बुझा सकाशे श्रीकृष्ण तांको दिव्य चक्षु प्रदान कले एवं जो दिव्य चक्षु फल से विराट स्वरूप को दर्शन करि पारले एवं बाह्य ज्ञानहीन समाधि रे से विश्वरूप दर्शन करना। कारण जो माने ये एक विश्वरूप दर्शन करती से संपूर्ण भाव में आत्मविभोर हो विश्वरूप को दर्शन करता। किंतु एठी अर्जुनंकर जो विश्वरूप दर्शन ये संपूर्ण भाव में अलगा। से निजे चाहिए प्रभु श्रीकृष्ण को विनती भी करिसेंती। मु प्रकृति रे कथा सहजरे बुझी पारु नहीं, तेणु मते से रूप दर्शन कराओ एवं मु जहा द्वारा कि सहजरे जानी परिबी। तेणु ये जो कथाटी को ताका आगे से प्रकाश करुचंती, हे विशेश्वर मु आपण को अनेक भुज अनेक उदर अनेक मुख अनेक नेत्रयुक्त तथा सकल दिगरे व्याप्त अनंत प्रविशिष्ट देखुची, अनंत रूप विशिष्ट देखुची। हे विश्वरूप मु आपणकर ना अंत ना आदि ना मध्य किछि भी देखि पारु नाही। अर्थात ये प्राथमिक पर्यायर से जेतेबेले तांकर से महान रूप को अनुभव करुचंती, से आश्चर्यचकित पुलक शरीर भितरे से जो तेजोदीप्त विश्वमय परमात्मांकर श्रद्धा भक्तिर सहित निजको प्रणाम जणाई परम प्रभु को प्रणाम जणाई हाथ जोड़ी जेतेबेले स्तुति करने को आरंभ करुचंती, से किछि बुझी भी पारु नाहंती। सत्य जेपरी स्वतंत्र भावरे से जो रूप को प्रदर्शन करुचंती एवं जहा से अनुभव करुचंती ता भितरे तांकर बोध ज्ञान बा मानुषी मनर ज्ञान सेठी प्रवेश करि पारु नाही। सेही कथाटी को से कहउचंती
ସେଇଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନହୀନ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପର ସେଇ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନତିରଞ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ। ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁକୁଟଧାରୀ, ଗଦାଧାରୀ, ଚକ୍ରଧାରୀ ତଥା ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରକାଶମାନ ତେଜପୁଞ୍ଜ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଦୁର୍ନିରାକ୍ଷ ଓ ସବୁ ଦିଗରୁ ଅପ୍ରମେୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା। ଆପଣ ହିଁ ଏହି ଜଗତରେ ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ହିଁ ଅନାଦି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଆପଣ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଏହା ମୋର ମତ। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏହି ଅପାର୍ଥିବ କ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତରହିତ, ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଭୁଜଧାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ନେତ୍ରଧାରୀ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ରୂପକ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜ ତେଜରେ ଏହି ଜଗତକୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖୁଛି। ମୋତେ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଅବସ୍ଥାକୁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କୋଉଠି ଶେଷ ହେଉଛି, ଏହା ଜାଣିପାରୁନି। By mistake clicking the lock रे हाथ बाजी। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବ ସମୁଦାୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେତେକ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମହର୍ଷି ସିଦ୍ଧ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବୋଲି କେହି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 11 ରୁଦ୍ର, 12 ଆଦିତ୍ୟ, 8 ବସୁ, ଏ ସାଧ୍ୟଗଣ, ବିଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରମାନେ ତଥା ମରୁଦ୍ଗଣ, ପିତୃ ସମୁଦାୟ ତଥା ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୁଖ, ବହୁ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ, ବହୁ ହସ୍ତ, ଉରୁ ଏବଂ ପାଦଯୁକ୍ତ, ବହୁ ଉଦର ତଥା କରାଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି। କାରଣ ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସେହି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ଫାରିତ ମୁଖଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି, ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ବିକଟ ଦନ୍ତପାଟି ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା, ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦିଗ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସୁଖ ବି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗଦୀଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସେହି ରୂପକୁ
बुझी पारुनांती ज्ञान एवं तांकर बुद्धि सेतेबेले सेई कथा को माप करि पारु नहीं, सेई ज्ञान को तौली पारु नहीं। तेणु यही भली एक स्वतंत्र अवस्था यह केबेले कल्पना नुहे, यह होची सत्य, यह होची जाग्रत सत्य। तापरे श्री अरविंद कहते कारण जगतर रूप अर्थात व्यक्ति भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये तीन स्थिति कथा से ये गीतारे मध्य प्रकाश करछन्ति। तेणु भगवद आदिष्ट हुई तीनोटी अवस्थार कथा शास्त्र रे मिले। प्राज्ञ अधिष्ठित सुसुप्ति, तैजस और हिरण्यगर्भ, ये अधिष्ठित स्वप्न, विराट अधिष्ठित जाग्रत। अर्थात एठी जो कथा कहउची मनुष्य तार ज्ञान द्वारा एवं सुसुप्ति अवस्था रे एवं स्वतंत्र भावरे जेतेबेले से ता भितरे तेज ज्ञान सबु किछि प्रकाश होउची, से जेतेबेले सजाग होउची, अंतर भितरे जेतेबेले से सन्निवेष्टित होउची, ता भितरे से तेजस हिरण्यगर्भ अवस्था प्रतिष्ठित होउची। सेतिरे से एई कथाटी को प्रत्यक्ष करी सहजरे जानि परिबा अवस्था को अनुभव करुचंती। तीनोटी स्थितिर समस्त अवस्था कथा जणे जानि पारुची केतेबेले ना जेतेबेले से अंतर चेतना रे भगवान को सहित निजकु संलग्न करुची। प्रत्येक अवस्था गोटे गोटे जगत, गोटे गोटे स्थिति, गोटे गोटे अवस्था। तेणु सुसुप्ति है कारण जगत, स्वप्न है सूक्ष्म जगत, जाग्रत है स्थूल जगत। जो सुसुप्ति अवस्था है कारण जगत, स्वप्न अवस्था है सूक्ष्म जगत, जाग्रत अवस्था है स्थूल जगत। तेणु आम मैंने बर्तमान भौतिक जगत रे जो स्थिति रे अच्छु, यह होची स्थूल जगतर कथा, भौतिक जगतर कथा। किंतु जेतेबेले स्वप्न अवस्था को जणी जाए, सेतेबेले सूक्ष्म अवस्था को, सूक्ष्म विषय वस्तु को अवलोकन करे। पुणी कारण जगत को जेतेबेले प्रवेश करे, सेतेबेले गोटे महिमान्वित अवस्था को एवं निजर चेतना को विस्तारित करी से कथाटी को उपलब्धि करने को आरंभ करे। कारण जगत रे जहा निर्णीत और देश काल भितर जहा रही ताठारु कारण जगत होची अतीत। अर्थात ये देश काल जहा सबू समस्ते अनुभव करछन्ति, ता पश्चात रे आहुरी एक सूक्ष्मतारु सूक्ष्म स्थिति गोटे विद्यमान होकी रही, ताकू जानिबा होची ये जो कारण जगतर कथा। सूक्ष्म रे ताहा प्रतिभासित एवं स्थूल जगत रे आंशिक भाव रे तार नियम अनुसार अभिनीत हुए ही जगत रे। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले धार्तराष्ट्रगण को पूर्वर ही बध करी, अथच स्थूल जगत रे धार्तराष्ट्रगण सेतबेले युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन सम्मुख रे दंडायमान जीवित और युद्ध रे व्यापृत। भगवान ये जो कथा केबे हेले असत्य नुहे, भगवान ये कथा केबे हेले असत्य नुहे। कारण एटा जितेबेले आपण सेई महाभारतर कथाटा को भीतर को जीवे, बेलाल सेनर मस्तक गोटे खंभ उपरे रही सबु किछि की अवलोकन करुथिला, ताकू जेतेबेले पचरा जाउथिला से प्रकाश करुथिला, मु केवल देखुची शंख निनादित होउची, पुणी चारि पाखरे भयंकर भावरे चक्र गति करुची एवं समस्तंकु हत्या करुची बा समस्तंकु से आउ गोटे स्थिति को नहीं जाउची एवं से समस्तंकु सिए ही ये जो मृत्यु अवस्था भीतर पकई पारुची। ये बाहर जो पुणी अवस्था को जेतेबेले फेरी आसुची देखुची युद्ध संग्राम चलीची। ये संग्राम भितर बहुत योद्धा निज निजर जीवन अतिबाहित करुचंती। जो मानकर जीवन आगुरु सब सरी जाइतिला सेई माने केवल नामक मात्र एठी युद्ध करुथिले। ठीक सेई कथा एठी कहउचंती श्री अरविंद स्वतंत्र भाव में प्रकाश करुचंती जे से अर्जुन को जेतेबेले कहउचंती श्रीकृष्ण ये जो धार्तराष्ट्रगण धृतराष्ट्रंकर समस्त
वंशज तांको मु बध करि सारिछि। ए स्थूल जगत रे सेतेबेले युद्ध क्षेत्र रे सेमाने केवल सम्मुखरे कि तुमे दंडायमान होई तुमर कर्तव्य करबा को पड़िबो एवं एई युद्ध क्षेत्र रे तुमको जीवित भाबरे एवं युद्ध रे व्यापृत रहिया को पड़िबो एवं तुमर कर्तव्य को तुमे सुचारू रूपे पालन करिया को पड़िबो। भगवान कर एई कथा केबेले असत्य नुही, उपमा भी नुही। कारण जगत रे से सेमान को बद्ध करितिले, नचेत इह लोक रे सेमानकर बद्ध असंभव। एई कथाटी को यदि आमे टिके स्मरण करिबा, माँ आगुरु कहउछंती बहुत दिन पूर्व भारतर स्वाधीनता पूर्व माँ डिक्लेयर कले भारत स्वाधीन ही गला। भारत स्वाधीन ही गला प्राय बहुत वर्ष पूर्व माँ डिक्लेयर कली। एबे वर्तमान आध्यात्मिक जगत भीतर को प्रवेश करिया पई एवं तांकर कर्तव्य को आग आड़ को देखिया पई कहउछंती, किंतु से पर्यंत सबु आश्रमर साधकगण सब आश्चर्य होतिले भारत स्वाधीन ही गला। भारत तो स्वाधीन हेनी, मन भीतर से कथा द्वंद्व संदेह रहउतिला। कारण जहा प्रकृति रे कारण जगत रे संगठित हुए ताहा पुणी वास्तव जगत रे हबा को समय किछि लागे। जेमती आकाश रे जेतेबेले मेघ प्रबल भाव रे जेतेबेले आसे, बिजुली जेतेबेले चमके, बिजुली मारिबार केते समय परे घड़घड़ी मारिबा आपण माने देखंती, किंतु बिजुली मारिबा घड़घड़ी सृष्टि होबा गोटे निर्दिष्ट समय कार्य। किंतु आमे प्रथमे देखु बिजुली रो आलोक, ताहापरे बहुत समय पर देखु घड़घड़ी मारिबार शब्द, किंतु ये दीटा जाक गोटे समय रे हुई। गोटे आलोकर गति तीक्ष्ण, खूब स्पीड, खूब अग्रगतिशील एवं शब्दर गति ताठारु टिके कम हेतिबा जोगु आमे सेति पई परवर्ती मुहूर्त रे सुनु एक्जेक्टली ये पार्थिव जगत रे जहा सब आमे देखु ताहा सब रूपायन हेतै सूक्ष्म जगत रे। सूक्ष्म जगत रे जहा सब घटे एवं सेही सूक्ष्म जगत को साधु पुरुष माने एवं विज्ञ पुरुष माने यथार्थ चेतना रे रही ऋषि महर्षि देवर्षि एमाने सब अवलोकन करती एवं सेही जगत को लक्ष्य करी सेमाने भविष्यत कथा प्रकाश करती। जहाँ सब संगठित हुई थाए एवं जहाँ संगठित हबार रही ताकू सेमाने सेहीटिकू अवलोकन करी कही पारंती यह ही हब, कारण सूक्ष्म जगत रे ता ही घटी। से सूक्ष्म जगत को अवलोकन करबा साधारण व्यक्ति विशेष भितरे होई पारि न थाए। तेणु आज सेही कथाटिकू जेतेबेले लोक माने ताकू गोटे कविर कल्पना एटा गोटे उपमा बोली भाबुचंदी, यह संपूर्ण भाव भूल, यह वास्तव सत्य। कारण कारण जगत रे सेही परम श्रीकृष्ण जी समस्त जगत को परिचालन करुछंती, सेमानकू से निजे ही बद्ध करिछंती। नचेत इह लोक रे सेमानकर बद्ध असंभव। आम्भ मानकर प्रकृत जीवन कारण जगत रे संगठित हुए, स्थूल जगत रे तार छाया मात्र पड़े। अर्थात जो कार्य कारण जगत रे संगठित होता है ताकू रूपायन हुए स्थूल जगत रे। स्थूल जगत होची परवर्ती अवस्था जो गुटिक कि जो थी कि हम माने समस्त बास करूछु, से बास करिबा जीवन और जगत, से जीवन और जगत पश्चात रे एक सूक्ष्मता परिवेष्टित होइकी रही आमर प्रत्येक कार्य निर्धारित होई चली एवं ताहा परे रूपायन होची ए कथाटिकू हमको बुझिबाकू पड़िबो। किंतु कारण जगतर नियम देश काल रूप नाम ये सब स्वतंत्र। विश्वरूप कारण जगतर रूप, जो विश्वरूप को श्रीकृष्ण अर्जुन को दर्शन करैले, से कारण जगत स्थिति को जड़े गले से कथाटी को उपलब्धि करि पारले। स्थूल जगत रे दिव्य चक्षुरे ताहा प्रकाशित हुए, अर्थात एई नेत्र माध्यम रे सेही अवस्था को अवलोकन करिबा साधारण स्थिति को प्राप्त न होइतिले, सेही उच्चतर स्थिति को प्राप्त न होइतिले से कथाटी को उपलब्धि करिबा संभव हुए। सेही जगत विषय रे जानिबा पई हेले निजको अंतर्चेतना सहित निजको सन्निवेष्टित करी सेही महान सत्य को निज भितर अवलोकन करिबा पई यदि आस्पृहा करा जाए ताले भगवत कृपा द्वारा ता संगठित हुई। तापर से जो दिव्य चक्षु कथा कहउचंती, से दिव्य चक्षुटी कौन? या कल्पनार चक्षु नहीं,
कविर उपमा नुहे जोगलब्ध दृष्टि या तीन प्रकार रही बोली प्रभु बुझाऊँगी जो गुड़िक कि सूक्ष्म दृष्टि विज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। सूक्ष्म दृष्टि आम मैंने स्वप्न जगत जाग्रत अवस्था मानसिक मूर्ति सब देखू एवं यही स्वप्न स्थिति हूँ आम मान भितर दीटा कथा कहते सूक्ष्म दृष्टि आम मैंने जिते स्वप्न जाग्रत अवस्था मानसिक मूर्ति सब देखू जिते शरीर शयन करि थाए सेतेबेले देखती बेले बेले मनुष्य चेतनारे थिला बेले स्थिति रे थिला बेले भी ता आखि आगे किछि जिनस भासमान अवस्था रे ताकु दृश्यमान ये दीटा एक होची सूक्ष्म दृष्टि क्रिया। से सूक्ष्म दृष्टि केतेबेले ना जणे जेतेबेले स्वप्न भीतर प्रवेश करे से सूक्ष्म दृष्टि देखि पारे जाग्रत अवस्था रे मध्य सेही अवस्था को अवलोकन करा जाई पारे। विज्ञान चक्षुरे आम मैंने समाधिस्थ हुई सूक्ष्म जगत और कारण जगतर अंतर्गत नाम रूप प्रतिमूर्ति और सांकेतिक रूप चिदाकाश देखुं जिते जड़े विज्ञान चक्षुरे अवलोकन करने को प्रयास करे सेतेबेले गोटे निर्दिष्ट अवस्था भीतर दे गति करने पड़े। शारीरिक जो जड़ भूमि रही जो भौतिक भूमि रही से भौतिक भूमि रे जड़ प्राय रखिकी शरीर को जितेबले आमर सूक्ष्म समस्त बोध को एकाग्र करी ता भीतर प्रवेश करा जाए एवं सेतेबले सूक्ष्म जगत आ कारण जगत तारी भीतर से जो नाम रूपर प्रतिमूर्ति बा जो आमे बाहर जो नाम देइचु एवं तार रूप को जो भली भाव में अवलोकन करिचु तार से सांकेतिक रूप आ चिताकाश से गुड़ी को अवलोकन करूँ सेतेबेले दिव्य चक्षुरे कारण जगतर नाम रूप उपलब्धि करि पारू। समाधि रे मध्य भी एक कथाटी उपलब्धि हुई जने जेतेबेले समाधि अवस्था रे जाए से निजे अंतर्गत से सूक्ष्म चेतना रे भागवत अस्तित्व सहित निजको निमग्न करे सेठी स्वतंत्र उपलब्धि से उपलब्धि करि पारे। तेणु स्थूल जगत सम्मुख रे आमे बेले बेले से कथाटी को अनुभव करूँ जितेबले व्यक्ति गोटे मोह आच्छन्न भौतिक मोह आच्छन्न कथा कहूनी एक आध्यात्मिक मोहाच्छन्न भीतर से रही है सबू जिनस पश्चात से सत्य को अवलोकन करने को प्रयास करे सेतिक बेले ता भीतर से दर्शन हुए जहाँ स्थूल इंद्रियर अगोचर अर्थात ये भौतिक इंद्रिय बाह्य विषय वस्तु को लक्ष्य करे से श्री अरविंद कहते अंतरेन्द्रियर विकास करने ये जो स्थूल इंद्रिय द्वारा आम भौतिक जिनस सब अवलोकन करुँ तथापि ये स्थूल इंद्रिय सबुगुड़ी को ग्रहण करने समर्थ नुहे जदि मन ता सहित संयोजित होना। तेणु मन माध्यम ये जो स्थूल इंद्रिय गुड़िक एकाग्र चित्तर से सब ज्ञान प्राप्त होती पुणी ता पश्चात रही जो चेतना रही से चेतना को अवलोकन करने से इंद्रिय गोचर से सब गुड़िक संगठित हुए ताको दिव्य चक्षुर प्रभाव बोली बुझा हम एवं यही इंद्रिय गोचर जितेबले स्थूल स्थिति रे हुए सेटा को से कहते जड़े दिव्य चक्षु प्राप्त है अर्थात से चेतना स्थित है जड़े बेले बेले ये हूँ भगवत कृपा ये हूँ व्यक्ति चेतनार गोटे निर्दिष्ट उच्चतर स्थिति तेणु से स्थिति जड़े यही कथाटी को अवलोकन करें। अर्जुन दिव्य चक्षुर प्रभाव रे जाग्रत अवस्था भगवान कारण अंतर्गत विश्वरूप देखि संदेह मुक्त होइथिले सेही विश्वरूप दर्शन स्थूल जगत रे इंद्रिय गोचर सत्य नहेले सुद्धा स्थूल सत्य अपेक्षा अधिक सत्य कल्पना असत्य बा उपमा नुहे अर्थात एटी से प्रभु बुझेबा को कहते जो विश्वरूप अर्जुन अवलोकन करे कले एवं स्थूल जगत रे इंद्रिय गोचर सत्य नहेले मध्य अर्थात भौतिक स्थिति अन्य माने ता न देखि पारले मध्य सामग्रिक भाव माने दृश्यमान नहेले मध्य यहा
वास्तव सत्य खूब से कहते वास्तव सत्य अपेक्षा एटा अधिक सत्य वास्तव सत्य अपेक्षा एटा हूँ अधिक सत्य कारण से स्थिति को जड़े गले यथार्थ चेतना सहित जिते संपृक्त हुए सेतेबेले से कथाटी को अवलोकन करा जाई पारे तेणु कल्पना असत्य एगुड़िक उपमा भी नुहे कल्पना भी नुहे असत्य मध्य नुहे यह हूँ वास्तव सत्य जहाँ आम एगुड़ी को अवलोकन करूँ बर्तमान गीतार जो भूमिका विषयटी बहीटी सरला माने कौन जदि प्रश्न उत्तर कार्यक्रम जदि किसी रही आलोचना करि परिबा किंबा आम भितर आउ जदि किसी पढ़िबा बोली आपण माने चाहिए से अनुसार आम कार्यक्रम को आगू नवा बर्तमान मु आपण मानकु म्यूट कॉन्फ्रेंस को आणुची धन्यवाद भाई आ 16 मिनिट रहा आम काली जो संध्या पाठचक्र आलोचना करते जदि समय मिलूँ श्रीअरविंद जीवनी आम पाठ करवा कारण 150तम जन्मवार्षिकी उपलक्षे आम समस्ते श्रीअरविंद जीवन में जहाँ बाहर लिखा जाए बाहर से विषय टिकनिक आलोचना करवा एवं जो स्पेशल पाठचक्र रखा ताकू भी श्रीअरविंद विभिन्न लेखा आम कनसेंट्रेट करवा ताहले अगस्त जो 15 आसूची 2021 रु 2022 अगस्त 15 पर्यंत आम श्रीअरविंद विषय जो बाह्य दृष्टि अच्छी आम चेतना जी ग्रहणशील हम से आम जापर भल प्रपोजल प्रशांत भाई एक्जाक्टली आम श्रीअरविंद प्रति स्पंदन को केतेबेले तांकर शिक्षा माध्यम रे केतेबेले तांकर देशात्म बोध माध्यम रे ए सबु केतेबेले तांकर काव्यिक कृति विषय रे ए सबु को नेकिरी पूरा वर्ष जाक आलोचना जारी रखिया जहाँ कहले काली आपण जोटा को जदि अधा छाड़ी थिले सेठी को आरंभ करंतु आ एबी गोटे गोटे पदक्षेप भाव रे हम समग्र श्रीअरविंद को जीवनी की तो आम स्पर्श करें नहीं अंत तो प्रयास करवा ये जो संभव हम से सबूर स्पर्श पाइबा ठीक अच्छे आम प्रकृति जदि काली आलोचना अच्छी काली जोटा राम कुमारी जो सुंदर समाचार जो गुड़िक अच्छी से किसी आलोचना करते जो गुड़िक कि घेत ऑफ श्रीअरविंद एंड मदर से तार लेखार ध्रुवचरण होतांकर ओडिया अनुवाद एगुड़िक हूँ जो कथा गुड़िक कहूँ गोटे गोटे टिप्स भली गोटे गोटे छोटिया घटना को केंद्र करी गोटे छोटिया विषय को केंद्र करी ये कथा श्रीअरविंद सहित जहाँ संपर्कित से कथा गुड़िक वर्णना करा भारत कहीं स्वाधीन हम जो कथाटी कहले भारत कौन पाई स्वाधीन हम से कथाटी आम काली आलोचना करुले ये कथा पचारि जाकि श्रीअरविंद कहते निजे प्रश्न पचारा पर अन्य माने समस्ते कहते प्रभुंकर एक प्रश्न कहीं भारत स्वाधीन हम स्वदेश भक्ति स्वयंवर मुखर ये कथा जो शुणी सुरेंद्र मोहन सांगे सांगे आश्चर्य गले टिके रही जाई श्रीअरविंद स्वयं निजे उत्तर दौरान कारण जदि भारतवर्ष को रक्षा करा जाए समग्र पृथ्वी रक्षा पाइब तेणु भारतवर्ष होची पृथ्वीर प्राण केंद्र एवं से कथाटी को श्रीअरविंद स्वतंत्र भाव में उपस्थापन करते बर्तमान गोटे गोटे छोटिया छोटिया जिनस से गोटे गोटे छोटिया पैराग्राफ छोटिया छोटिया विषय को केंद्र करी एत गुड़े जिनस आम उपलब्धि करवा से कहते वंदे मातरम गुरु गोटे धाड़ी मु मोर साधुर पवित्र मेखलापत्र परित्याग करिଥାଏ एवं जड़े विद्यालय शिक्षक पोशाक पत्र निजक ठीक भाव में सजाई नेबा पई चेष्टा रे थाए ठीक यही समय
दैवक्रमे वंदे मातरम खंडे छुपा कागज मोर हस्तगत होइतिला। यार संपादकीय अग्रलेखा भारतर राजनैतिक आस्पृहा संबंध में एक चिंताशील आलोचना प्रकाश पाइतिला। सेथिरे मंतव्य प्रकाश पाइतिला, आमे चाहूं ब्रिटिश नियंत्रण मुक्त संपूर्ण प्रजातंत्र शासन। जो एटा प्रकाश पाइतिला संपादकीय रे, तेणु एहीपरि एक मंतव्य भारतर ए पटरू से पट पर्यंत प्राय समस्त उष्ठधारे प्रकंपित हो जाए। मात्र सेतेबेलकार दिन गुड़िकरे एपरि एक भारतर बड़ बड़ राजनैतिक नेतृवृंदर यही कथाटी को खोलाखोली भाव में कहवाकू कार साहस न थाए। तेणु यही समय से अल्प केतोटी शब्द मो भितर एपरि अग्नि संयोग कला जाफल मो हृदय नाचवाक लगिला। वंदे मातरम से साहसिक मंतव्य मोर मस्तिष्क को उष्मता प्रदान करुथिला एवं मो मध्य एक षंडुआसी सदृश मते जाबुड़ी धरला। मोर अंतर मध्य एक स्वर बारंबार आर्तचित्कार करने को लगिला एवं मते कहवाकू लगिला, उठी पड़, जाग्रत हो, आसबार मुहूर्तटी शीघ्र चलीज। मु राति सारा आउ सोई पारली नहीं। एपट सेपट हुई मोर मनरे संकल्प नेली, चाल देखिबा जदि ये केतोटी मात्र शब्द पश्चात अणुमात्र सत्य अच्छी कि नहीं, या कौन शून्य वाग्मिता मात्र। अर्थात यही गोटे स्वतंत्र शब्द, ये स्वतंत्र धाड़ीटी, आमे चाहूं ब्रिटिश नियंत्रण मुक्त संपूर्ण प्रजातंत्र शासन। यही कथाटी को उपलब्धि करी तांका भितरे सेही कथाटी एभली भाव प्रकाशित है, जहा स्वाधीनता संग्राम पर्यंत किभली तार कार्यक्रम आरंभ हो सबुदे सूक्ष्म भाव से कार्यटी को परिचालित करने को आरंभ करी। सेमती आलीपुर जेल खाना मध्य एमती गोटे विषय को केंद्र करी कहुची। आलीपुर बोमा मोकदमा बंदी मानकर जो कथा सेठी प्रकाश करा जाउची। सशब्द आमोद प्रमोद उत्सव कदबा देवव्रत, श्री अरविंद और बारिन सेमानकर अनिच्छा सत्वे योगदान करुथिले। शेष जनक संभवतः भांगी पड़ते कारण एक शक्त धक्का आसी तांको उपरे पड़ी विभ्रांति सृष्टि करिथिला, अर्थात बारिनी के उपरे। से सर्वदा तांकर कंबल मध्य पड़ी रहुथिले। तांकर चारि पाखरे कौन सब घटी जाउची सेतिप्रति तांको टिकिए हेले नजर नथिला। किंतु देवव्रत सकाळु निदरु उठी गोटे कोणरे चेका पकई 10टा पर्यंत सेहीपरि बसी रहुथिले। खाई सारिबा परे से नीरव रे 4टा किंबा 5टा पर्यंत बसी रहंती अथवा गीता किंबा भागवत पढ़िबारे लागि पड़ंती। श्री अरविंद तांकर आध्यात्मिक ध्यान रे निमग्न होई रुहंती। पिला माने जेतेबेले गीत बोली बड़ पाटी जेते शब्द कले मध्य तांकर ध्यान रे टिकी हेले गोलमाल हुएनी। ऊपर बेला से तांको कक्ष मध्य एपटू सेपट को पदचारण करती अथवा उपनिषद किंबा ततुल्य पवित्र ग्रंथ सब अध्ययन करती। कनाईलाल परी केते जण अंधार हेबा संगे संगे निदरे सोई पड़ती। ठीक 11टा बाजिले जेतेबेले अन्य माने सोई पड़ती, ठीक सेही समय निदरू उठी पड़ती। से माने अन्य मानकर बिछଣା पत्र पुंखानुपुंख अनुसंधान करिवारे लागि पड़ती। काले कोठी मिठेई और बिस्कुट किछि मिल जिवो। काली अवश्य एटा आमे पाठ करतिले। जदि किछि न मिले तेबे निज मध्य थटा तमसा होई बेल कटै दियंती। अधिकांश समय से माने भारी दुष्टामी करती। जनकर धोती कानी को नहीं आसी अन्य जनक धोती रे बांधी दियंती। जेल भीतर ये सब चलथिला। अथवा जनकर कान रे दौड़ी बांधी अन्य जनक गोड़े से दौड़ी को बांधती। थरे कानाई देवता अन्य जनकर बिछଣା तलु गोटे बिस्कुट टीण कौनसी कायदारे काढ़ी आनिबार कृतकार्य होइतिबारु खूब खुशी रे नाचेबाकू आरंभ कर देथिले। तांकर खूब निकट रे निघोड़ निधरे शोइथिबा श्री अरविंद हठात उठी पड़ले। मात्र कनाई तांका हाथ में किसी बिस्कुट गुंजी देबारु से पुणी कम्बल रे मुह घोड़े पुणी शोईगले। तांकर निदर व्याघात घटिला बोली टिके हेले संकेत प्रकाश कर नथिले। चोरी आ धरा पड़ला नहीं, कारण श्री अरविंद संपूर्ण भाव में नीरव रही।
ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଷ୍ଟିଘାତ ଖେଳ ସଦୃଶ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜମାନବନ୍ଦୀ ଆମ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲା ହର୍ଷଧ୍ୱନିର ଏକ ତୁମୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ। ବିଚାର ପ୍ରତି ଭ୍ରୁ କୁଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ଓଠ କାମୁଡୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାରିଷ୍ଟର ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ଅଚଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋକଦ୍ଦମା କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଯିଏ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେଠି କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବିପ୍ଳବ ଏକ ତାରକା ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେହି ତାରକାଟି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଧରଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ତିକ୍ତତା ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ସଦୃଶ ଆମ ସଂଗଠନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଜେଲର ଅବକାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମତଭେଦର ଗଣ୍ଠି ହୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ସେ କୁହାହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମୟର ଘଟଣା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ନିରର୍ଥକ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନୀ ମୁହଁ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ିର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଜେଲ ଜଗୁଆଳୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସେ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅସରପାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବାର ଥାଳିରେ ଏକତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଜଣେ ପାଗଳା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ୍ଭବପର ଅଟେ। ମୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ଏହାର ଅସଲ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ବାଳ ତେଲରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇ ଚକଚକ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏକାବାର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଅକଲଗୁଡୁମ ହୋଇଯିବା କଥା, କାରଣ ଜେଲଖାନାରେ ଆମକୁ ତେଲ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇଛ କି? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମୋତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର କେଶ ସବୁ ତେଲରେ ବୋଳା ହୋଇ ଚକଚକ କରୁଛି। ତାହା ସେପରି ହବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ହେତୁ ମୋତେ କେତେକ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୋ କେଶରାଶି ଶରୀରରୁ ଚର୍ବି ଶୋଷି ତେଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ଏହା। ଅଥଚ ସେ ଭିତରେ ତେଲ କୋଉଠୁ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଣ୍ଡ ତେଲିଆ ଭଳିକା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବହୁବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଥରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାର କାଠଗଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିଲି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ କାଚ ବଲ୍ ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମନର ବାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିଲେ ସେହିପରି ଭୌତିକ ଫଳପ୍ରସୂତ ହୁଏ। ମୁଁ ସହସା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସାହସ କଲେନି। ଶେଷରେ ସଚିନ ଗାଁରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଚିନର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାହିଁକି, ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ତାହା ପାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମର ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ବସିଲୁ, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ରାଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବୈଦାନ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତ ଧାରା ପାଇପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦାନ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଶାକ୍ତ ବା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେହି ଶେଷ ଧାରାଟି ଖୁବ୍ ଜଟିଳର ମାର୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କେଉଁଠାରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୋତେ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ ମୋତେ ସେହି ଧାରାରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରୁ କେହି ଯୋଗୀ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଆମମାନେ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ସେଥିରେ ଦୈବୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ କି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ପାଇବି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହେଲା। ଉଲ୍ଲାସ ଓ ବାରିନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖଲାସ ପାଇଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଆଲିପୁର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାସୁଦେବ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପବେଶିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁସ୍ତକରେ ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପାର୍ଶ୍ୱଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏପରି ଭାବରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଜେଲରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ମେହେନ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି, ସର୍ବ ଖଳିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭଳି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଥିଲେ, ମେହେନ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଜେଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ହରଧନ ବକ୍ସିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗୁଚ୍ଛ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ମଳ ବକ୍ସି ଚନ୍ଦନ ନଗରରେ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ବକ୍ସି ଚନ୍ଦନ, ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଦଳରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ଥାଏ। ଦିନେ ପୋଲିସ ନିର୍ମଳଙ୍କର ଘର ଖାନ୍ତଲାସ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା। ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚେଇବେ, ଏକ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ହରଧନଙ୍କୁ ସେହି ପିସ୍ତଲଟି ଦେଇ କହିଲେ, ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କରିବନି। ଦୁଆରେ ଥିବା ପଛ କବାଟ ବାଟେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଅ। ପଛରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟରେ ପିସ୍ତଲଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଆସ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯାଇ ସେହି ପାଉଁଶ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ହରଧନ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିର୍ମଳ ଘୋଷାଲଙ୍କର ଆଗରେ
ଏଇ କଥାଟିକୁ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ଘୋଷା ସେ ସବୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନମସ୍କାର। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଲେଖ୍ୟ। ହରଧନ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁନୟୀ ମଣିଷ। ସେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ନତ ପୂର୍ବକ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ନିଜେ ନଇଁକିରି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଏନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହରଦନନ୍ଦା, ତୁମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। କିପରି? ଏନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରପଡ଼ାରୁ କଲିକତା ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଥାଏ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ନିର୍ମଳ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ସହର ଦେଇ ଯିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭିଡ଼ରେ ହତାହତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଆଡ଼ୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି, କାରଣ ସହଜରେ ମୋତେ ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି, ଯେଉଁଠାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିହେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମବେତ ଜନତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦେଖିପାରିଲି। ଧୀର ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ତାଙ୍କ ରେଳ ଡବାର ଦୁଆର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ। ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ବି ସେହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା। ତାପରେ ଚନ୍ଦନନଗରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ହଁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଚିହ୍ନ ଦେଇନଥିଲି, ଡବଲ ହେଇଗଲା ଆଲୋଚନା।